chicas, seré la primera en abrir la tapa. Me pregunto qué me espera allí. ¿Eso es todo? Nunca había visto una Kinder más pequeña. ¡Qué mala suerte! Yo, por el contrario, tengo una de tamaño normal. Vaya, qué afortunada estás hoy, Candy. Sí, envidienme, amigas. Y de acuerdo con las reglas, la primera que come es la que tuvo menos suerte. Así que, Betty, puedes empezar. Muy bien, comenzaré con las pinzas. Así quitaré la envoltura. Genial, con mucho cuidado. Ahora puedo probarlo. Muy sabroso. Es una pena que sea tan pequeño. Ya se terminó. ¿Pero por qué no pruebo el de Susie? ¡Ay! Oye, ¿qué te pasa? No seas descarada. Esto lo puedo comer muy bien sin ti. Parece que incluso tiene un regalo adentro. Me pregunto qué es. Vamos a comer y a averiguarlo. ¡Vaya! Aquí viene. ¡Oh, una cápsula! Veamos qué hay adentro. ¿Ah? ¡Qué asco! ¡Hay una cucaracha dentro de mi chocolate! ¡Eso es asqueroso! ¿Por qué gritan así? ¿Esto es un manjar? Y por cierto, un manjar muy sabroso. ¡Eso es asqueroso! Es momento de abrir mi Kinder. Lo principal del desafío es comerlo todo, ¿no? Lo único es saber por dónde empezar, cómo comerlo. Es muy grueso para romperlo con las manos. Tendré que recurrir a la ayuda de un martillo. Veamos lo que me espera adentro. ¡Vaya, qué bonito! Un pollito. Ahora serás mi amigo. Mientras Candy juega con su nuevo pollito, podemos robarle un poco de su chocolate sin ser vistas. Disfrutaremos de su sabor. ¡Sí! ¡Increíble! ¡Muy delicioso! ¡Stop! ¿Dónde está mi chocolate? ¡Chicas! ¿No se avergüenzan? Eso fue una mala jugada. Esta vez yo seré la primera en abrir. ¿Una piruleta? ¿Pero qué hay dentro? ¿Un pescado? ¡Qué asco! Ni siquiera lo podré comer. ¿Y yo qué tengo? ¿Una piruleta con un escorpión? ¡Qué horror! Parece que todos tuvimos mala suerte. La mía es pequeña, pero allí hay una mosca asquerosa. Tú serás la primera en comer. ¡Buen provecho! ¿Quién hizo esta tonta regla? Bueno, cuan más rápido, mejor. Espera, ¿dónde está la mosca? ¡Ah! ¡Ella está volando de mi boca! ¿Qué podría ser más horrible que eso? Susie, ahora prueba tu escorpión. ¿En realidad tengo que? Realmente no quiero. Aunque la piruleta en sí sabe muy bien. Es deliciosa. No puedo dejar de probarla. Creo que Susie se olvidó de su sorpresa. ¿Qué es esto en mi lengua? ¡Qué horror! ¿Cómo me olvidé del escorpión? ¡Ay, mi nariz! No quiero más escorpiones. Ahora es tu turno, Candy. ¿Cómo me voy a comer esta piruleta? No quiero tocar el pescado. Chicas, ahora las entiendo. Es realmente delicioso el dulce. Solo que es demasiado grande. Y no puedo olvidarme del pescado. Aunque tengo una idea. Solo debo romperlo con un martillo. Y... ¡tarán! ¡Sí! Ahora puedo disfrutar tranquilamente de la parte dulce sin tocar al pez. ¡Qué dulces tan sabrosos! La podré comer toda mi vida. Ni siquiera toqué el pescado. Eso no va a funcionar. Todavía tienes que comerlo. Esas son las reglas. ¿Qué? Bueno, supongo que sí. Voy a probar. ¡Ay, qué horror! Pero no es suficiente. Tienes que comerlo todo hasta los huesos. ¿Vamos? Sé una manera de hacerlo rápido. ¡Qué asqueroso! Pero lo logré. Adiós a los huesos. ¡Qué desagradable! Lamento ponerlos ahí.
chicas, esta vez quiero ser yo, la primera que abre la tapa. ¡Hurra! ¡Por fin algo delicioso! Twix es mi barra favorita. La mía también, pero es tan pequeña. Pero la mía es gigante. No solo es grande, es enorme. Ahora tú tienes que empezar. Tienes el chocolate más pequeño. De acuerdo. Las Twix son muy deliciosas, así que puedes disfrutar incluso en pequeñas porciones. Para no ensuciarme las manos, usaré las pinzas. ¡Qué deliciosas! Muy bien, ¿y ahora quién es la siguiente? Betty, ¿es tu turno? ¡Por fin! Ahora solo quitaré la envoltura. Oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué me la tiras a mí? Ay, lo siento, solo que ahora no puedo pensar en nada más que no sea esta enorme barra de chocolate. ¡Qué deliciosa! Creo que puedo comerla más rápido. Creo que puedes comer con más cuidado. Trozos de chocolate se dispersan hacia todo lado. Ahora estoy muy llena, pero estaba delicioso. Genial. Chicas, ¿por qué están tan sucias? ¡Adivina! Todas quedamos llenas de tu chocolate. Ay, lo siento, solo quería comer chocolate lo más rápido posible. Pero ahora tengo otra idea. Aquí voy. Esta es la misma táctica que Candy usó cuando comía pescado. Creo que puede ayudarme. Ahora eres Betty la jirafa. Te ves genial. Deja de reírte, come tu Twix. Por supuesto, no habrá problemas con esto. Puedo comerlos ambos a la vez. ¿Alguna vez intentaste parecer una foca con unas Twix? Muy aterrador. Te pareces a un vampiro. Está bien, basta de juegos. Prefiero disfrutar de este chocolate tan delicioso. Creo que ha sido muy divertido. Aunque la más divertida fue Betty. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo, Betty? Oh tidak, jangan cabai. Aku harap ini yang manis. Jangan mimpi. Setidaknya cabaimu lebih kecil dari milikku. Apa kalian bahkan melihat benda besar yang kudapat? Ini tidak mungkin diatasi. Astaga, Candy, ayo kamu yang pertama. Tidak, Susie duluan. Baiklah, cabaiku yang paling kecil. Jadi aku mungkin akan memakannya lebih cepat. Aku seorang gadis pemberani, jadi aku pasti bisa menangani cabai. Oh, tidak. Ini sangat pedas. Oh, tapi tidak apa-apa. Aku tahu cara menenangkanmu. Es biasa paling cocok untuk ini. Nah, ambil ini. Satu kubus saja tidak cukup. Aku perlu lebih banyak. Oh, baiklah, sini. Oh tidak, dia akan membeku. Oke. Apa kamu bercanda? Aku hampir saja terbakar. Jadi aku pasti tidak takut dengan sejenis es apapun. Candy, sekarang giliranmu untuk mencoba cabainya. Ayo, silahkan maju. Ya, aku setuju. Oh tidak. Andai saja kamu tahu betapa sulitnya ini. Baiklah, mari kita mulai. Ini tidak terlalu pedas. Oh, benarkah? Aku bisa mengatasinya. Lalu, dari mana uap itu berasal? Uap? Oh, tidak. Sekarang dia akan muncul. Dalam hal ini, hanya petugas pemadam kebakaran profesional yang bisa membantu. Candy, supaya kamu tidak membakar seluruh ruangan, aku harus memberimu air dari selang. Aku sudah merasa lebih baik. Ternyata aku melakukannya. Ya, itu bagus. Dan cabai terakhir yang tersisa. Lihat itu. Oh, terakhir? Ya, tepat sekali. Baiklah, kalian berhasil meyakinkanku. Aku harus memakannya juga sekarang. Astaga. Baiklah, ini dia. Aku gadis yang kuat. Aku bisa melakukan ini. Girls, aku butuh bantuan. Berikan airnya sekarang juga. Berhenti bermain. Aku merasa tidak enak. Oh, ups, sepertinya sudah waktunya untuk merebus dia.
Nah, itu hebat. Kita berhasil tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti akan terbakar di sini. Hahaha. Ya, kenapa permen karetku sangat sedikit? Karena semuanya pergi padaku. Semua? Tapi tidak. Aku punya permen karet yang paling banyak. Girls, aku merasa ini akan jadi ronde yang paling menyenangkan. Tapi yang paling sial mulai duluan. Ya, kebetulan saja itu aku. Sepertinya aku bisa makan permen karet sebanyak ini dalam 1 atau 2 kali makan. Nah, lihat. Wah, ini enak banget. Dan aku bisa membuat gelembung keren darinya. Nah, sepertinya hampir tidak ada lagi permen karet yang tersisa. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjilat sisa-sisanya dengan satu metode yang sangat sederhana. Sangat aneh. Dan siap. Girls, aku sudah selesai. Sekarang giliran kalian. Oh ya, akhirnya. Lihat betapa menggugah selera cairan pink yang tampak biasa ini. Dan sekarang aku akan mencoba cairannya. Dan ini dia. Enaknya. Dan sekarang kalian akan bisa melihat gelembung apa yang akan aku buat. Ups, sayang sekali. Dia meletup ke wajahku. Ya, ternyata tidak terlalu bagus. Tapi itu semua sangat lucu. Candy, ngomong-ngomong, ini saatnya kamu mencoba permen karetnya. Ayo, maju. Baiklah, mari kita coba. Hanya saja aku banyak permen karet sehingga aku tidak bisa memasukkannya langsung ke dalam mulutku. Aku harus melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Baiklah, ini dia. Oh, akhirnya dia keluar. Selanjutnya, tanganku akan ikut bermain. Inilah yang akan aku pakai untuk mengikis permen karet dari meja. Ya, seperti ini. Mereka sangat lembut. Enaknya. Ini seperti sirup bubble gum. Dan sekarang saatnya gelembung. Wah, itu sangat besar. Dan permen karetnya sangat enak. Aku senang banget dapat yang paling banyak. Tapi sepertinya sekarang tanganku nempel di meja. Oh, bagaimana aku bisa mengangkatnya? Oh, ini tidak berhasil. Jadi inilah kesempatan kita untuk menikmati permen karet ekstra. Hore! Hei, dia milikku. Kenapa kalian melakukan ini? Aku suka bola, tapi kenapa punyaku sangat kecil? Aku punya lebih dan lebih asik. Nah, lihatlah bola yang terbesar ini. Aku ingin tahu apa isinya. Aku menyarankan agar bola yang paling kecil maju duluan. Oke. Baiklah, menurutku ada sesuatu yang enak di dalamnya. Jarum panjang ini akan membantuku mengetahuinya. Nah, itu dia. Ini adalah permen coklat. Ngomong-ngomong, aku suka ini. Ini enak banget. Ya, itu luar biasa. Girls, apa yang menantimu? Sudah waktunya bagiku untuk cari tahu jawaban atas pertanyaan ini. Hal menjijikan macam apa ini? Kenapa ada punya makanan enak, tapi aku malah dapat tepung? Ini mengerikan. Menurutku itu lucu. Tidak lucu sama sekali. Apalagi mengingat tepungnya kena wajahku. Oh maaf, sekarang aku akan memperbaiki semuanya. Nah, aku perlu membersihkan bukan hanya kamu, tapi juga diriku sendiri. Nah, Susie, hanya kamu yang tersisa. Ayo maju. Sesuatu memberitahuku bahwa ada banyak permen lezat di dalam bola ini. Sekarang, ayo kita cari tahu. Dan ini dia. 1, 2, 3. Wah, lihat saja ini. Ada banyak permen Skittles. Ini cukup untuk semua orang. Hei, berhenti. Oh, dasar pencuri. Kalian tidak boleh memakan ini. Ini kan milikku. Sekarang aku akan mengambil cara lain dan akan menghirupnya seperti penyedot debu. Nah, dengan ini aku bisa makan semuanya sekaligus. Oh, dasar pelit. Kamu bisa berbagi dengan kami. Tidak, aku akan menikmati semua ini sendiri. Ya, itu baru bagus. Wah, hagi-wagi yang manis. Dan milikku juga sangat besar. Tidak, aku punya yang lebih besar. Girls, aku tidak sabar untuk melahapnya. Hei, tunggu dulu. Aku akan makan duluan. Kan punyaku yang paling kecil. Oh, baiklah.
Dan ini dia. Aku akan mulai dengan krim biru yang lezat ini. Ini sangat lezat. Ya, hei, cepatlah. Aku juga lapar. Dan siap, sekarang kue terakhir sudah dimakan. Enaknya. Aku selesai. Sekarang giliran Emma. Oh benar, aku bahkan punya garpu dan pisau. Tapi untuk apa aku membutuhkannya? Dan namanya ada penemuan luar biasa seperti jari. Mereka bisa makan apapun yang mereka mau. Ini enak banget. Ya, aku bisa makan ini terus-terusan. Dan ada cara untuk memakan kue lebih cepat. Nah, sini aku ajarin. Hei, apa yang kamu lakukan? Di mana aku? Oh, itu tadi mengerikan. Aku tidak hanya berlumuran krim, tapi juga kamu merusak kueku. Baiklah, aku akan tetap memakannya. Jadi, siapa peduli? Ini tetap saja enak. Ya, aku senang. Sudah lama aku tidak mencoba sesuatu yang lebih enak dari ini. Nah, sekarang aku selesai. Candy, giliranmu. Oh, baiklah. Aku akan merayakan ulang tahunku sebelum aku makan kuenya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah meniup lilin. Wah, keren banget. Dan itu dia. Aku akan membuat permintaan. Hore, selamat ulang tahun untukku. Ini keren banget. Ya, benar, Candy. Selamat ulang tahun. Hore. Oh, terima kasih untuk semuanya. Aku senang banget. Cepat kemari. Ayo kita potong kue untuk semuanya. Nah, ayo, ambil ini. Ini bagianmu. Oh, dan kamu juga? Ya, itu untuk kamu. Bye. Aku senang semua orang dapat kue. Tapi sekarang aku cuma dapat potongan kecil seperti mereka.